لله الذي جمعنا في أول ليلة من ليالي الخير وليالي البركة وليالي العشق وليالي المحبة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dulu pada malam hari ini di awal daripada bulan Rabiul Awal, bulan kemuliaan kelahiran Nabi Muhammad, bulan kerinduan, bulan kecintaan kita kepada Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. ونسأل سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البيت وصاحب البيت والهدايات وغيره أهل بيته وجيرانه والحاضرين والحاضرات في هذه الليلة المباركة من المقبولين ومن المحبوبين في قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Semoga Allah jadikan perkumpulan kita pada malam hari ini, wabil khusus kita doakan sahibul bait, tuan rumah, guru kita ayahanda Ustaz Hidayatullah beserta keluarga dan para tetangga, para pemukim yang tinggal di kampung ini. Allah jadikan segala hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita lakukan diterima dan dapat mengembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأنتم يا أهل هذا المجلس المبارك ويا أهل هذه البلدة المباركة أكرمكم الله بذرية النبي محمد، بأحفاد النبي محمد، بأولاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي علامة أن النبي محمد يحبكم لأنكم تبع أولاده وذريته. Dan kalian yang tinggal di Indonesia, yang tinggal di Bekasi dan sekitarnya, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di sekeliling kalian masih banyak anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para zuriat Nabi Muhammad, para habaib, para syarif yang dengan kehadiran mereka mudah-mudahan menjadi bukti dan menjadi sebab Nabi Muhammad cinta kepada kalian semuanya. فمن يدعي محبة النبي محمد وهو ينكر نسب آل بيت النبي محمد لا محبة له لا من الله ولا من رسول الله. Siapa orang yang mengingkari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia benci dan tidak mengakui adanya keturunan Nabi Muhammad SAW, maka hakikatnya dia tidak mendapatkan cintanya Nabi Muhammad, tidak mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. لكن من كان من أهل الغفلة والمعاصي وفي قلبه محبة ذرية النبي محمد مقبول عند الله وعند النبي محمد. Akan tetapi orang yang malas sekalipun di dalam hatinya terdapat cinta dan mahabbah yang tulus terhadap Nabi Muhammad, maka cinta tersebut akan menggiringnya menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Ta'ala dan juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والله لو بلغ علمه إلى السماء حافظا للقرآن حافظا محققا للفقه نحوي لغوي بلاغي كل العلوم في رأسه وفي عقله وفي قلبه الشكوك لذرية النبي محمد أن علمه باطل مردود عليه. Demi Allah, walaupun ilmu seorang tersebut setinggi langit, dia pakar segala ilmu, fikih, sharaf, nahu, balaghah, dan ilmu-ilmu lainnya yang luar biasa, akan tetapi di dalam hatinya ada duri kebencian terhadap anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah ilmu tersebut tidak akan manfaat dan barokah. لأن النبي محمد في حديث الإمام مسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول لنا تركت فيكم أمرين، ما قال الفقه والقرآن والمشايخ وغير ذلك، تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما ليس بالقرآن وحده، بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي، حديث مسلم وعترتي أهل بيتي. أما حديث الطبراني ففي سنده ضعف، كتاب الله وسنتي. المعتمد والصحيح كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فإن اللطيف الخبير أنبأني أنهما الكتاب وآل بيت النبي محمد لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض يوم القيامة. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita semua agar senantiasa berpegang teguh kepada dua perkara yang disebutkan oleh Nabi Muhammad saat itu, bukan berpegang teguh terhadap urusan fikih dan sebagainya, akan tapi Nabi Muhammad
perintahkan agar senantiasa kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga keluarga Nabi Muhammad SAW. Tak dipesankan agar berpegangan dengan satu saja, Al-Quran saja, akan tetapi keduanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun di riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis tersebut ada sedikit kedhaifan yang sahih, betul-betul sahih, mu'tamad daripada para ulama mengatakan hadisnya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قبل سنوات طويلة أكثر من 10 سنوات سمعت في اليمن يقولون كلام من أهل البغضة، كلام من أهل الحسد، كما كلام من أهل النفاق الذي كان في زمن النبي محمد، عبد الله بن أبي وسلالته وذريته ونسله إلى هذا اليوم. كان يقولون لنا ونحن صغار في المدارس. Dahulu beberapa tahun yang lalu, sekitar 10 atau 20 tahun yang lalu, sewaktu kami masih di Yaman, ada sekelompok orang pembenci anak keturunan Nabi Muhammad SAW yang saat itu mencaci maki atau tidak suka kepada anak keturunan Nabi Muhammad SAW. كانوا يقولون أن آل البيت النبوي ينقطع نسلهم في كربلاء، مات الحسين ومات علي زين العابدين ولا يبقى أحد من آل بيت النبي محمد، وهذا افتراء، هذا كذب، هذا تكذيب لحديث النبي محمد. بقي في كربلاء سيدنا الإمام علي زين العابدين السجاد كل ليلة 1000 ركعة مسبلا من كل عين دمعة من بعد دمعة. خرج نسل فاطمة الزهراء من هذا الإمام الكبير الإمام علي زين العابدين الأكبر. Yang mereka para pembenci Nabi Muhammad, anak keturunan Nabi Muhammad, mengatakan tidak ada itu yang namanya anak keturunan Nabi Muhammad, tidak ada zuriyah Nabi Muhammad, sudah terputus dari zaman dahulu, dari peristiwa Karbala semua sudah terbantai, terbunuh. Ini adalah berita yang bohong, ini berita yang dusta. Padahal di situ tersisa satu anak, satu cicit Nabi Muhammad yang bernama Sayyidina Ali Zainal Abidin, yang tiap malam sholat 1000 rakaat, yang setiap malam mengalir air mata berdoa bermunajat kepada Allah Rabbul Alamin, yang dimana ia merupakan salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW yang sanadnya bersambung kepada Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha. فحافظوا على هذه المحبة يا حاضرين. فائدة نجاحكم، فائدة صلاحكم، فائدة قربكم من الله سبحانه وتعالى أن تحب، أن تعشق آل بيت النبي محمد. يفتح الله لك الباب لمحبة النبي محمد. Maka kita jaga kecintaan kita ini kepada anak keturunan Nabi Muhammad SAW yang merupakan daripada pondasi kecintaan kita kepada Hadratul Rasul SAW, yang dengan cinta kepadanya akan dibukakan segala kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. وفي زمانكم هذا قبل شهر أو شهرين أو 3 أشهر نسمع شيء من الكذب والخزعبلات، شيء من كلام المجانين، ليس من كلام أهل العقل، ليس من كلام أهل الثقة، ليس من كلام أهل الإسلام حقيقة، ولكن كلام في شيء من رائحة النفاق، رائحة كره وبغض آل بيت النبي محمد. آل بيت النبي محمد لا يجددهم عبيد الله بن المهاجر إلى الله عجيب. هو سنوات طويلة من أيام المهاجر إلى اليوم. عاد تذكرت اليوم أنا لا يوجد عبيد الله. نحن سنوات طويلة نزور عبيد الله بن المهاجر إلى الله. Kami dengar, sampai terdengar di telinga kami, walaupun kami tidak tinggal di Indonesia, sebulan atau 2 bulan yang lalu ada seseorang yang mengatakan telah terputus anak keturunan Nabi Muhammad SAW dari garis keturunan Ubaidillah bin Ahmad, yang padahal kami setiap tahunnya atau setiap waktunya berziarah langsung ke makam beliau yang berada di negeri Hadramut Yaman, kota 1000 wali. Ini perkataan-perkataan yang dusta, ini perkataan-perkataan yang bohong, yang padahal dari dulu, tahun ke tahun, sudah ratusan tahun orang-orang meyakini, orang-orang mempercayai. Baru ada saat ini seorang dari orang Indonesia yang mengatakan telah terputusnya keturunan Nabi Muhammad dari garis Ubaidillah bin Ahmad. مستحيل الفقير المكتب يكون كذاب. Bohong apabila kita melihat seorang tersebut mengatakan
Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi adalah seorang yang pembohong. الإمام الفقيه المقدم هذا بدايته نهاية كل ولي. عرفتوا؟ بداية الفقيه المقدم نهاية الأولياء هي بداية الفقيه المقدم. حاشا يكذب. Itu Sayyidina Al-Faqih Muqaddam bukan orang biasa. Beliau orang yang soleh, yang luar biasa dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal permulaan beliau menjadi sosok wali adalah nihayah akhirnya para wali min auliyaillah. Saking luar biasa tingginya derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kayak begini didustai daripada kesolehannya oleh orang yang baru datang. الإمام عبد الرحمن السكر 4 مصاحف يقرأ في النهار و4 مصاحف في الليل، 4 ختمات في الليل و4 ختمات في النهار. حاشاه، مستحيل يكون هذا كذاب. Kemudian Sayyidina Abdurrahman Segaf yang menjadi kakek moyang para habaib, para syarif yang bermarga As-Segaf. Beliau kerjaannya tahu apa? Pagi hari hatam 4 kali Al-Quran, malam hari hatam 4 Al-Quran. Orang yang soleh seperti ini, yang rajin baca Al-Quran, kau dustai, kau ingkari. قرأ في قبره قبل وفاته يحفر القبر وقرأ في قبره 8000 ختمة في قبره. حاشا يكون هذا كذاب، حاشا أن يتصل إلى نسب مقطوع، حاشا ومستحيل ذلك. Dan beliau sosok Syekh Abdurrahman Segaf yang sebelum wafatnya beliau kubur daripada kuburannya sendiri, udah disiapin buat nanti dia dikubur. Sebelum dia wafat dia baca Al-Quran di liang lahatnya sendiri 8000 hatam Al-Quran. Orang yang kayak begini dibilang dusta, dibilang sudah terputus sanadnya terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Ini hal yang tidak mungkin. الشيخ أبو بكر بن سالم 40 سنة يصلي الفجر في وضوء العشاء، لا يعرف الأم الليل. Syekh Abu Bakar bin Salim yang belum lama kita haulkan 40 tahun sholat subuh pakai wudu sholat isya. الإمام الحبيب علي بن محمد الحبشي معشوق الحضرة النبوية، عندما مات فتحوا عند المغسل لما يغسل وجدوا في ظهره مكتوب محمد. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang daripada Maulid Sintud Durar, saking luar biasa kecintaan beliau terhadap Nabi Muhammad SAW sampai ditemukan saat ia dimandikan jenazahnya tertulis di punggungnya lafaz tulisan nama Nabi Muhammad SAW. أما هذا الذي ينكر نسب النبي محمد ممكن ما يقرأ مصحف في اليوم والليلة، ممكن في الشهر كله ما يقرأ القرآن أقل من جزء في كل يوم. Adapun orang-orang sekarang yang aneh-aneh, kalau kata orang Jawa yang angel-angel, mereka membenci anak keturunan Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak amal mereka? Mungkin dalam sehari mereka nggak bisa menghatamkan Al-Quran. Mungkin dalam mungkin dalam sebulan mereka tak mampu menghatamkan Al-Quran. ما يقوم الليل كله كالإمام الشيخ أبو بكر بن سالم وينكر نسب الشيخ أبو بكر بن سالم. Mungkin tidak bangun malam sebagaimana Syekh Abu Bakar bin Salim 40 tahun wudu sholat subuh pakai wudu isya yang artinya nggak pernah tidur malam. Apakah mereka amalnya sama seperti Syekh Abu Bakar bin Salim yang mengingkari sanad daripada Abu Bakar bin Salim? ولو ذكرت لكم من هذه الساعة إلى صلاة الصبح ما نكمل فضائل سادات آل البيت فلان وفلان 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 وفلان. ولو ذكرنا فقط شيء من أوصاف شيخنا الحبيب عمر بن حفيظ الذي جاءكم قبل أيام إلى هنا إلى أندونيسيا ممكن إلى الصباح ما نكمل شيء من أوصاف رأتها عيني أنا في حضرة الإمام الحبيب عمر بن حفيظ. Dan kalau kita sebutkan satu persatu daripada kemuliaan mereka para sadah Bani Alawi, anak keturunan Nabi Muhammad SAW, dari sekarang sampai subuh mungkin waktu tersebut tidak akan cukup. Coba kalau kita sebutkan satu saja nama, yaitu Sayyidina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid yang belum lama datang ke negeri kita Indonesia. Luar biasa, orang ribuan hadir memenuhi tempat tersebut. Kalau kita ceritakan daripada perangai beliau, ibadah beliau saja yang seperti mana saya pernah melihatnya, maka tak akan cukup waktu kita saat ini untuk menceritakannya. فيأتي واحد لا يعرف حتى شيء من صلته بالله ولا من معرفته بوجه رسول الله كما ذكر الحبيب جزاه الله خير. يمر علينا شهر كامل ما رأينا النبي محمد. ممكن هذا
الذي يعترض على آل علوي وعلى نسبهم ما رأى النبي في حياته كلها، ما قابل النبي محمد لا في منامه ولا في يقظته. يتكلم على الرجال، يتكلم على الفحول، يتكلم على الأولياء القدام والجدد في هذا الزمن. Dan mungkin orang-orang yang mereka membicarakan hal ini, kita tanyakan apakah mereka pernah jumpa atau pernah mimpi ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena yang mereka bicarakan adalah wali min auliyaillah, orang-orang saleh yang luar biasa kesolehannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya hadirin wa ya hadirat, antum fi awal layla min Rabi' al-Awwal, nafas Rabi' al-Awwal mawjud, waktu Rabi' al-Awwal mawjud, ساعات العشق والمحبة للنبي محمد موجودة. من هذه الساعات واللحظات حرك القلوب، افتح قلبك لمحبة آل بيت النبي محمد، حرك قلبك بالاقتداء قدوتك آل بيت النبي محمد لأجل يفتح الله لك باب الدخول إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Wahai orang-orang yang hadir, baik laki maupun perempuan, ayo kita semangat dalam menyambut bulan Rabiul Awal saat ini yang sudah tiba dan datang kepada kita. Tambahkan kecintaan kita kepadanya dan kita gerakkan kita punya hati dan sanubari untuk rindu dan cinta kepada Nabi Muhammad. Juga kita ajak keluarga sanak famili, anak keturunan kita untuk cinta dan meniru daripada gerak-gerik Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad agar terbuka dan dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala pintu-pintunya Allah Subhanahu Wa Taala. علموا أولادكم محبة آل بيت النبي محمد كما تعلمهم الوضوء والصلاة، فهو واجب معرفة محبة آل بيت النبي محمد. Kita ajarkan anak keturunan kita agar senantiasa mereka cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada anak keturunan Nabi, sebagaimana kita ajarkan mereka daripada bab wudu, karena hukumnya wajib. لذلك جعل الله كالإمام الحداد يقول لنا أن آل البيت النبي محمد هم أمان الأرض فالذكري، ما في أمان في مكان في أرض في ظاهر في باطن لا يوجد في آل بيت النبي محمد، والله لا يأمن أهل هذا البلد. Karena keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pengaman untuk bumi yang tidak kita temukan selainnya, pengaman yang luar biasa diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala selainnya. وجود آل بيت النبي محمد سبب للرحمة في مجالسكم. Dan kehadirannya anak turun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di majelis-majelis kita adalah menjadi salah satu sebab rahmatnya turun kepada kita. ووجود آل بيت النبي محمد في مجالسكم سبب لحضور وتحنن روح فاطمة الزهراء أمهم عليها سلام الله. Dan kehadiran mereka anak keturunan Nabi Muhammad di majelis-majelis kita, di kampung-kampung kita, menjadi sebab turunnya ruhaniyah daripada Sayyidah Fatimah Zahra, nenek moyangnya mereka para zuriat Nabi Muhammad sallallahu كيف alaihi إذا wasallam. كان المجلس مجلس منسوب إلى آل بيت النبي محمد؟ حبيب شوقي بن حيدر الحبشي حفظه الله، نفعنا الله وإياكم به وبهمته وبنشاطه. هذا المجلس مدينة الحبيب وجميع مجالسه سواء في جاكرتا في مكاسي في غيرها من البلدان، نسأل الله أن يقويه وأن يعينه ويرزقه كمال الصحة والسلامة وأن يرزقنا وإياكم محبتهم هؤلاء الرجال. Dan alhamdulillah majlis kita pada malam hari ini dihadiri banyak para habaib, Al-Habib Thaqib, Al-Habib Abdullah Al-Idrus, dan juga majlis Madinatul Habib Sallallahu Alaihi Wasallam dari tempat ke tempat yang di Bekasi maupun yang di Jakarta. Mudah-mudahan dapat mewarnai orang-orang agar semakin cinta dan rindu kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. فالحاصل من هذا الكلام كله، اخرجوا من هذا المجلس لا يغير فكركم أحد، لا يغير مساركم أحد، امشوا على محبة آل بيت النبي محمد، أضمن لكم السعادة في الدنيا والآخرة. Yuk, intisari daripada pembicaraan saya, pulang dari sini kita sama-sama berpegang teguh kecintaan kepada Nabi Muhammad, juga kepada keluarga Nabi Muhammad. Jangan mau kita dibodohi, jangan mau kita dipusingin sama berita-berita yang gak penting, urusan-urusan yang gak penting, yang bikin kita pusing, yang bikin kita mumet, yang malah menjauhkan diri kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كان عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة جاء أعرابي بدوي من البدو عندنا من العرب، حتى ثيابه شيء مقطع لأنه كان راعي غنم وراعي شيء من الإبل في الجبال. إيه يا محمد، النبي محمد يخطب والكلام في أثناء الخطبة محرم، لكن بدوي ما يعرف شيء. يا محمد متى الساعة؟ إيه متى يوم القيامة؟
قال عليه الصلاة والسلام، أشار النبي صلى الله عليه وسلم فجلس. بعد الصلاة سأل النبي محمد: من السائل عن الساعة؟ أنا يا رسول الله. متى الساعة؟ أريد أستعد. قال: ماذا أعددت لها؟ قال: والله أنا ما أعددت لها لا صلاة كثير، لا قيام الليل، ولا صيام النهار. الفرائض رمضان والصلاة الخمس، ماشي غيرها يا رسول الله، لا أزيد ولا أنقص، لكني أحب الله ورسوله. لكني أحب الله ورسوله. سيدنا أسامة بن زيد موجود من الصحابة. قال النبي محمد: أنت مع من أحببت، المرء مع من أحب. يقول سيدنا زيد أسامة بن زيد: والله ما فرحت بشيء بعد الإسلام بمثل هذا الحديث، أنني ولو كنت من أهل المعاصي أحشر يوم القيامة مع المحبوبين عند الله. Ketahuilah dahulu pada saat zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang badui yang datang ke masjid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang badui, pakaiannya begitu ala kadarnya, pakai sarung yang bukan kayak orang Indonesia, pakai sarung yang agak sedikit terbuka. Dia datang saat Nabi Muhammad sedang khutbah di hari Jumat. Nabi lagi khutbah, ini orang badui nanya sama Nabi Muhammad: ya Rasulullah, mata saat? Kapan hari kiamat? Lagi khutbah di Nabi, sama Nabi disuruh duduk. Setelah Nabi khutbah, setelah sholat Jumat, baru Nabi tanya, siapa yang tadi bertanya? Saya ya Rasulullah. Apa yang kamu tanya? Kapan hari kiamat ya Rasulullah? Ma ada telah. Nabi tanya balik kepadanya, apa yang telah kau siapkan untuk menyambut hari kiamat? Apa kata orang tersebut? Aku tidak siapkan sesuatu untuk menyambut datangnya hari kiamat dengan banyaknya sholat ataupun dengan banyaknya puasa. Sekedar aku sholat yang 5 waktu, sekedar aku puasa bulan Ramadan dan sebagainya. Cuma sekedar yang wajib-wajib, tidak lebih dari itu. Akan tetapi aku siapkan daripada menyambut hari kiamat dengan kecintaanku kepada Allah, dengan kecintaanku kepada Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu nabimu dan nabiku berkata, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Saat itu salah seorang sahabat yang hadir, Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, mendengar ungkapan Nabi yang dikatakan kepada orang Badui tersebut, mengabarkan engkau akan dikumpulkan kelak di akhirat bersama orang yang engkau cintai. Begitu senangnya mereka para sahabat karena tidak pernah mendengar ungkapan yang lebih membuat mereka senang setelah mereka masuk Islam, karena di dalam hati mereka para sahabat adalah kecintaan yang begitu luar biasa terhadap Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk para pecinta Nabi Muhammad. Amin. أقول لكم كلمة أحاسب بها يوم القيامة. والله لا تنفع كثرة صلاة، ولا ينفع كثرة صيام، ولا كثرة صدقات وشيء للناس، صدقات وبناء المساجد، يبني 1000 مسجد. لا ينفع كثرة الأعمال مع عدم المحبة، لا ينفع ذلك كله. Demi Allah, saya bersumpah, tidak akan manfaat banyaknya sholat, tidak akan memberikan manfaat banyaknya puasa dan sedekah kalau misalkan di dalam hati kita tidak ada kecintaan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. لو صليت حتى تصير كالعود كالحنايا منحني من كثرة الصلاة وفي قلبك كله محبة الذات، محبة النفس، محبة شهوتك، محبة نفسك، ما في قلبك محبة رسول الله، صلاتك مردودة عليك، صيامك مردود عليك، قيامك مردود عليك. Walaupun kau sholat bagaikan pohon yang bengkok, tidak bergerak sedikit pun, akan tetapi di dalam hatimu tidak ada kecintaan sama sekali terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cuman kecintaan terhadap dunia dan isinya, maka salat dan ibadahmu tidak akan memberikan manfaat sedikit pun untukmu. ممكن واحد يأتي يقول نعم أنا دائما متعاشر، دائما متصاحب، دائما أمشي في سوقي، في بيعي، في شرائي مع آل البيت، لكن شيء من الأخلاق أنا لا أرتاح، لا أستريح، شيء من المخالفات. نقول واجب عليك محبة الذات. ذات آل بيت النبي محمد ليس كل ذات، ليس مثل كل ذات. ذات آل بيت النبي محمد خرجت من لحم عن لحم عن لحم إلى فاطمة الزهراء، دم عن دم عن دم إلى دم فاطمة الزهراء، عرق عظم كل ذلك إلى فاطمة الزهراء. وفاطمة الزهراء قال فيها النبي محمد: فاطمة بضعة
مني، قطعة مني. إذا كل آل بيت النبي محمد جسدهم أصله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول لك لا تبغض الذات، ابغض العمل. نعم فعله كذا، ابغض العمل، لكن ذاته محبوبة عند الله، لا تبغض ذاته. ذات آل بيت النبي محمد طاهرة، إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس ويطهركم آل البيت. هذه قاعدة الله جل جلاله. Dan apabila kita mungkin berteman atau kita punya sahabat adalah salah satu keluarga Nabi Muhammad, contohnya satu habaib atau syaraib, yang mungkin ada di antara mereka mempunyai perilaku yang kurang baik, maka ketahuilah apabila kita mendapatkan hal tersebut, jangan sesekali kita membenci zatnya, jangan sesekali kita membenci orangnya. Akan tetapi yang kita benci adalah sifatnya, yang kita benci amal perbuatannya. Dan ini juga berlaku buat seluruh orang. Apabila kita melihat ada seseorang berbuat yang salah, berbuat yang tidak baik, melakukan maksiat, maka jangan kita benci orangnya, tapi yang kita benci adalah perbuatannya, yang kita benci adalah amalnya. Maka saat itu kita sampai ke derajat cinta karena Allah, juga benci karena Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, kalau benci terhadap orang biasa aja kita tidak boleh, apalagi benci terhadap anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, yang kita benci adalah sifatnya, perbuatannya, bukan daripada orangnya. Kalau kita benci terhadap zatnya, benci terhadap personalnya, terhadap orangnya, hati-hati. Karena mereka anak keturunan Nabi Muhammad, bukan seperti manusia-manusia yang lainnya. Walaupun manusia biasa pada hakikatnya, makan, minum dan sebagainya. Akan tetapi darah mereka, daging mereka, sanad mereka mengalir dari ayah ke ayah sampai kepada Fatimah Zahra, sampai kepada baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, Fatimah bid'atun minni, Fatimah adalah bagianku. Siapa orang yang cinta kepada Fatimah, maka dia telah cinta kepadaku, dan siapa orang yang benci kepada Fatimah, dia telah membenciku. Sallu ala Muhammad. Wa idza ra'aita khata' min rajul min ahli al-bayt aw min sharifa min ash-shara'if, la taqul kullu ahli al-bayt kharban, kullu haula. La, انصح واجعل قلبك يحب الذات لأن الذات محبوبة عند الله. Dan apabila kita menemukan salah satu habib atau syarifah yang mungkin dia sedang berbuat salah, maka jangan langsung kita katakan semua habib, semua syarifah orang yang nggak benar, semuanya pembohong. Jangan, hati-hati. Kalau kita ngelihat ada satu habib atau syarifah, dan ini juga berlaku buat semua, ngelihat ada orang yang lagi buat salah, maka kita ingetin, maka kita nasehatin. Kalau kita bisa menasehati dengan lisan kita, nggak bisa kita doakan. Jangan sekali-sekali kita membenci daripada zatnya. ولو مات الإنسان في وسط الكعبة بين الركن والمقام، إما في وسط الكعبة أو بين الركن اليماني أو بين الحجر الأسود أو الركن اليماني، ما بينهما أو بين المقام، مقام إبراهيم مع الركن مع الحجر الأسود، لو مات في قعر الكعبة أو بين الركن والمقام وفي قلبه ذرة من بغض آل البيت مات إلى النار. Sampai disebutkan dalam satu akhbar, dalam satu kabar, bahwasanya siapa orang sekalipun dia mati di depan Ka'bah atau di antara rukun Yamani ataupun makam Ibrahim ataupun Hajar Aswad, dia mati di tempat-tempat yang mulia, akan tetapi saat dia mati mempunyai kebencian di dalam hatinya terhadap anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hati-hati, bisa jadi saat itu dia mati dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. فوائد رمضان، فوائد ربيع الأول، فوائد رجب وشعبان، فوائد الأشهر الحرم، فوائد الأيام المباركة، أن نزداد محبة لآل بيت النبي محمد، ليس أن نزداد بغض ولا كراهية لآل بيت النبي محمد. Maka faedah dari bulan ketemu bulan Rabiul Awal, Rajab, Sya'ban, Ramadan dan sebagainya, semakin hari dan semakin bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga cinta kita kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sekali-sekali kita membenci mereka, karena kalau kita membenci mereka, hakikatnya kita telah membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فنقول أستاذ هداية الله مع ولده وأهل بيته والمحبين في هذه البلد المباركة، استمروا، استقيموا، اثبتوا على محبة آل البيت وعلى مجالسهم، ففيها البركة لبيوتكم، فيها الخير لبيوتكم،
فيها دفع البلاء عنكم وعن أهلكم. Maka saya katakan kepada Ustadz Hidayatullah, kepada anaknya dan keluarganya dan para tetangga, yuk kita terusin majlis-majlis yang baik seperti ini, karena majlis-majlis seperti ini yang akan menjadi sebab Allah kabulkan segala hajat dan doa-doa kita, dan Allah angkat segala macam bala musibah kepada kita, dan Allah lindungi kita sebaik-baiknya perlindungan. وآخر شيء البلاء الذي انتشر في العالم كله بلاء تصديق سماع الغيبة. إذا واحد يتكلم لك بغيبة فلان تصدق بسرعة، انتبه، احذر، هذا مرض قلبي، هذا نجاسة تدخل إلى قلبك. إذا سمعت على مسلم من المسلمين أي كلام لا تصدق، اسأل، اذهب إلى هذا الرجل فلان وفلان قالوا كذا وكذا، هل هذا صديق؟ هل هذا صحيح؟ انتبه، أكثر ما يفسد الأخوة، أكثر ما يفسد الجماعات، أكثر ما يفرق بين الناس فتح أذنك للنجاسة من الغيبة والنميمة، توسخ قلبك فتأتي المشاحنة والحسد والبغضاء. Ibu-ibu dengerin, bapak-bapak dengerin. Dan bala yang paling banyak sekarang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu sebabnya? Gara-gara apa? Gara-gara banyaknya orang yang demen ngegibah, banyaknya orang yang demen ngedengar gosip. Dia cepat-cepat dalam mempercayai gibah tersebut. Terkadang datang berita ke telinganya, kemudian dia langsung percaya terhadap berita tersebut, padahal berita-berita tersebut adalah berita-berita yang bohong, berita-berita yang hoax, perkara-perkara gibah, perkara-perkara gosip yang membuatnya akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mendengar orang gosip, mendengar orang ngegibah, kita langsung mempercayainya. Oh iya benar si fulan begini, oh iya benar si fulan begitu. Ketahuilah, dosa gibah terkadang bisa lebih dahsyat daripada 33 kali orang berzina. Na'udzubillah. المغتاب والذي يصدق الغيبة يكتب عليه أشد من 33 ذنب. Orang yang ngegibah dan yang mendengar gibah, orang yang ngegosip dan yang ngedengerin gosip, dia mendapatkan dosa 33 kali zina. قال صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، ما قال يا أيها الذين أسلموا، لأن المسلمين عاد بعضه قوي بعضه ضعيف عاد مزعزع في الإسلام، لكن يا أيها الذين آمنوا الخطاب لمن تثبت الإيمان في قلبه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، أولا كن على يقين الذي ينقل الكلام إليك الله سماه فاسق وإن كان صادق، وإن كان صادق فاسق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ بخبر فتبين، انتظر لا تصدق، اتصل ارسل رسالة، اذهب إلى فلان سمعت كذا وكذا، أنا أريد قلبي يطمئن، هل هذا كلام صحيح؟ تسمع الحقيقة بعد. Sampai kalau kita perhatikan daripada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah taala berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak menyebut wahai orang-orang Islam. Karena kalau disebut orang Islam, mereka ada yang imannya lemah, ada yang imannya tinggi, imannya kuat. Akan tetapi disebut oleh Allah dalam hal ini, Allah sebutkan wahai orang-orang yang beriman, yang artinya orang-orang yang kuat iman Islamnya. Apabila datang kepadamu orang yang fasik, wa in kan shadiq, walaupun itu orang betul. Kadang-kadang gibah bukan berarti itu berita bohong, terkadang betul beritanya, akan tetapi yang namanya gibah walaupun betul itu gibah. Kalau bohong jadi fitnah. Ya, apabila datang kepadamu orang yang fasik, fatabayyanu, ya, dengan membawa daripada satu kabar, maka alangkah baiknya kita mentelusuri daripada kabar tersebut. Jangan langsung kita mempercayai, jangan langsung kita membenarkan. Terlebih dahulu kita mencari kabar betul atau tidak daripada hal tersebut. لأن ضعيف الإيمان أول ما يسمع الخبر يأتي سوء الظن مباشرة، وأعظم المعاصي عند الله سوء الظن بالله وبعباد الله. Dan karena orang-orang yang mempunyai iman lemah, saat dia mendengar satu kabar, langsung saat itu dia mempercayainya. Langsung dia suudzon. Dan ketahuilah, termasuk daripada dosa yang besar terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah suudzon kepada Allah dan juga kepada hamba-hambanya Allah taala. نسأل الله لنا ولكم في أول ليلة من ربيع الأول أن يجعل ربيع الأول في قلوبنا وأنوار وأسرار وبركات ربيع الأول ببركة النبي محمد وآل بيت النبي محمد إلى قلوبنا. Dan semoga di awal malam bulan Rabiul
Awal ini, Rabiul Awal terdapat di dalam hati kita, juga bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah memberikan cahaya terhadap hati kita dan sanubari kita, keluarga kita, dan Allah berkahi kita semuanya. Amin ya Rabbal. نسأل الله البركة لصاحب البيت سيد هداية الله ولد والمنشد ما شاء الله وآل بيته والحاضرين والمحبين والمرتبين مع حبيبنا شوقي جزاه الله الف خير. نسأل الله لهم إن شاء الله كمال الصحة والسلامة والاستقامة وأن يحنن قلب النبي محمد علينا وعليهم. Dan juga kita doakan sekali lagi Sahibul Bait, juga anak beliau menjadi munsyid dan ashabul khidmah daripada ini Majlis Madinatul Habib, dan segenap para tetangga yang mensukseskan acara pada malam hari ini dan setiap bulannya. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah kasih sehat, afiat, panjang umur. نسأل الله لنا ولكم القبول والإقبال وصلاح الأحوال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى بلال وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو. Semoga Allah Ta'ala kabulkan segala hajat-hajat kita semua, dunia akhirat dikumpulkan oleh Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita berdoa sebelum kita mati, kita dapat mimpi ketemu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya Rabbal. Kita mintakan beliau untuk membacakan doa. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.